Einen schönen guten Tag, meine Schülerinnen. Guten Tag, Frau. Guten Tag, Frau. Guten Tag, Frau. Wie geht es euch? Prima. Okay, prima? Ja, sehr gut. Gut, okay, sehr gut. Bevor wir lernen und dann beten wir zusammen, bitte amanah. Beten wir zusammen. Beten beginnen. Fertig. Vielen Dank, Amanah. So, was haben wir schon gelernt? Letzte Woche. Nomen. Apa saja nomornya yang sudah kita pelajari? Textmarker. Und dann? Tisch. Ya, ya, tips. Oke. Terus itu ada artikelnya ya, yang minggu lalu itu kan ada bestimmter artikel. Oke. Apa saja? Der. Der, die, das. Oke. Das Heft. Das Buch. Der Tisch. Die Schultasche. Iya, sehr gut. Die Schultasche. Nah, kita bermain tuh dengan word wall. Untuk mereviewnya, Frau Vivi berikan di chat room ya. Silahkan diklik untuk masuk. Sudah bisa dibuka? Bisa, Frau. Silahkan dimainkan. Ini untuk mengulas materi yang kemarin, yang minggu lalu, tentang bestimmter artikel. Ini permainannya seperti labirin ya. Iya, silahkan dinyalakan saja mikrofonnya. Saya bisa tahu. Silahkan dimasukkan namanya di leaderboard kalau sudah selesai. Ini sudah ada hasilnya. Oke, ini waktu penyelesaiannya juga sudah terlihat. Oke, sehr gut. Dari permainan tadi itu sudah ingat materi minggu lalu? Sudah. Oke, sehr gut. Berarti minggu lalu itu kita belajar tentang bestimmter artikel. Ya, tadi ada di sana ada der Bleistift, terus ada apa lagi di sana di permainannya? Tafel. Lineal. Der Radiergummi. Der Radiergummi und so weiter. Ya, oke. So ist das. Sebelum kita lanjutkan, welcome heute nicht. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tadi ada yang terlambat ya, tadi Bintang. Agak terlambat tadi ya Bintang. Iya, oke, kein problem. Mungkin masalah jaringan ya. Cynthia, Frau. Kenapa? Sakit, oke. Ya, oke. Kita doakan semoga cepat sehat ya untuk Cynthia. Jadi bisa bergabung lagi untuk minggu depan. So, hari ini kita akan belajar tentang, kita lihat dari video. Kira-kira kalian bisa menebakkah apa yang akan kita pelajari? Ini Frau play dulu, silakan diamati. Was machen die Kinder im Video und was sagt die Kinder im Video? Das ist eine Schubtasche. Was ist das? Das ist eine Pellenmappe. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Gummi. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Heft. Oke, iya. Tentang apa itu kira-kira? Tentang benda yang buat sekolah. Iya, benda Peralatan sekolah. peralatan sekolah. Apa saja yang ditanyakan? Radiergummi. Das Radio. Schultasche. Oke. Iya. Das ist ein. Oh iya, pakai ya. Ada yang baru ya. Oke. Coba ini Frau play lagi. Silakan didengarkan. Itu dia ein atau aina ya untuk benda yang dia tunjukkan. Was ist das? Das ist eine Schubtasche. Was ist das? Das ist eine Pellenmappe. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Gummi. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Heft. Sudah terdengar apa yang mereka tanyakan? Silahkan dituliskan di kolom chat benda-benda apa saja yang ditanyakan dalam video itu. Eine Schultasche. Oke, was ist das Schultasche? Eine Schultasche kira-kira artinya apa? Tas sekolah. Ada lagi nih ein Heft. Was ist ein Heft? Buku tulis. Oke, terus ada ein Radiergummi. Terus ada eine Kuli. Is that richtig? Full pen. Pen. Oke, tapi benar di video itu eine Kuli oder ein Kuli? Ein. Ein Kuli ya. Oke, nanti kita dengarkan lagi sekali lagi benar ein Kuli atau eine Kuli. Kein problem. Terus ada ein Bleistift. Was ist ein Bleistift? Pensil. Pensil. Yang tunjukkan di video itu pensil ya. Oke, kita dengarkan lagi ya untuk mencari yang eine Kuli ya. Ya, Frau. Was ist das?
Das ist ein Kuli. Oke, jadi apa tadi yang kuli? Ein. Ein kuli. Oke, sehr gut. Nah, dari video ini habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Nein. Oke, ya Krisia. Ein sama eine itu apa? Ein dan eine. Oke, sehr gut. Nah, itu dia yang akan kita pelajari pada hari ini ya, tentang ein dan eine. Was ist eine, was ist ein gitu kan. Terus wann benutzt man eine oder was ist Unterschied zwischen ein und eine. Oke, kita pelajari hari ini. Apa sih itu ein sama eine tadi? Itulah yang namanya unbestimmter Artikel im Nominativ. Kalau yang minggu lalu kita mempelajari tentang bestimmter artikelnya, sekarang itu yang unbestimmternya. Oke, kita masuk ke sini. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang ada di kelas dan bahasa Jerman disertai penggunaan unbestimmter Artikel im Nominativ dan melakukan tanya jawab terkait benda yang ada di kelas. Oke, jelaskan dari tujuan ini. Jadi kita akan melakukan dialog tentang benda-benda. Seperti yang minggu lalu kita belajar tentang bestimmter artikelnya. Oke, terus nanti ini kita sekarang unbestimmternya. Dari ini maskulin menjadi bestimmternya adalah der, unbestimmternya menjadi ein. Yang feminin bestimmternya die, unbestimmternya eine. Neutral bestimmternya das, unbestimmternya ein. Jadi kira-kira ini unbestimmter ini untuk menyatakan apa ya? Sebuah. Sehr gut. Kalau yang bestimmter itu sama dengan the dalam bahasa Inggris. Kalau yang bestimmter kira-kira sama dengan apa? Atau an ya? Nah itu. Jadi ini ada bedanya yang bagian feminin. Karena lihat saja supaya untuk menghafalnya gampang, yang feminin ini kan di akhirnya ya. Jadi unbestimmternya juga ada e-nya di belakang seperti itu. Oke, klar? Jelas? Das ist zum Beispiel, contoh ya, ini ada das ist ein Tisch, der Tisch ist neu. Silakan nomor 2, nomor 2, siapa yang bisa membaca ini? Amalia bisa? Bisa. Oke. Das ist eine Tasche. Die Tasche ist teuer. Apa sih bacanya, Prof? Iya, teuer, benar, genau. Kira-kira artinya apa ya? Das ist eine Tasche. Ini adalah sebuah tas. Tas ini teuer, mahal. Yang menyebutkan sebuah-sebuahnya ini di depan ya. Jadi untuk penyebutan sebuah dan penyebutan benda pertama kali ya. Itu dia. Ingat saja yang pertama kali dan sebuah itu kan satu kan. Kalau satu das ist bahasa Jermannya satu apa? Ein. One. Oke, ein. Oke, kalau one itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kein problem. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya one, bahasa Jermannya adalah Ein. ein. Oke, ein itu. Oke, eins ya. Satu itu eins. Tapi untuk benda di sini ada penyesuaiannya yaitu ada ein dan eine seperti itu. Klar? Nomor 3. Zum Beispiel nomor 3. Siapa yang bisa? Alivia? Ja, Frau. Oke. Das ist ein Silakan. Fenster. Das Fenster ist sauber. Oke, sehr gut. Was ist ein Fenster? Jendela. Sebuah jendela. Das Fenster ist sauber. Was ist das? Bersih. Jendela itu bersih, sehr gut. Oke, wir weiter. Tidak ada pertanyaan atau hast du noch Frage? Tidak. Oke, wir weiter. Wie heißen die Bilder auf Deutsch? Ergänzt bitte die Tabelle mit den richtigen Worten. Nah, ini mach die Übung im Google Slides unter dem Link. Nah, ini linknya. Sebentar, Frau share linknya. Ini link untuk tugas selanjutnya, yaitu kita bekerja di Google Slides. Tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu, karena ini pengerjaannya secara berkelompok. Nah, kita tentukan dulu untuk kelompok pertama ya, karena kita ada 12 orang, ya ada 3 orang. Setiap kelompok ada 3 orang dan ada 4 kelompok ya. Jadi nih, Sufil, jede Gruppe. Oke, kita tentukan untuk kelompok pertama. Yanti kelompok pertama, Amsabita kelompok pertama ya, ingat. Oke, Nadia kelompok pertama. Kelompok kedua, Iwanita. Oke, Prahara kelompok kedua, Prahara. Risya, Amalia. Oke, Amanah. Oke, ada Debbie ya. Berarti sisanya Alivia, Bintang, dan Farisa. Itu di kelompok 4. Klar? Jelas? Nah, apa sih pengerjaannya? Apa sih tugasnya yang harus kalian selesaikan per kelompok ini? Silahkan masuk ke Google Slide ini dengan link yang tadi Fro berikan di chatroom. Di slide kedua, ini ada benda-benda, gambar-gambar. Silakan dibaca perintahnya. Wie heißen die Bilder auf Deutsch? Ergänzt
Bitte die Tabelle mit den richtigen Worten. Iya, wir heißen die Bilder auf Deutsch. Deutsch. Oke, ergänz bitte die Tabelle mit den richtigen Wörtern. Nah, jadi apa nih nama gambar-gambar ini dalam bahasa Jermannya? Lengkapilah tabel dengan kata-kata yang tepat. Tabelnya yang mana nih? Ada di slide ketiga. Ini untuk grupe 1. Jadi ini disediakan tabel-tabel ya. Silahkan diisi benda-benda di slide kedua ini itu masuknya ke der atau ein, und die, oder eine, oder das, oder ein. Kayak gitu. Ini ada gambar, silahkan ditebak. Begitu juga untuk grupe 2, ini ada di slide keempat, silahkan bekerjanya di slide keempat. Kemudian untuk grupe 3, nah ini ada di slide kelima. Slide keenam itu ada grupe 4. Silahkan ditulis, bisa mengedit kan? Bisa, Frau. Silakan dikerjakan. Untuk yang tidak bisa masuk ke Google Slide ini, bisa langsung dibantu temannya. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Ada yang tidak bisa masuk ke Google Slides? Saya, Frau. Krisia di kelompok 2 ya, di grup 2. Silakan dibantu teman-temannya untuk mengisi tabel. Ich gebe euch 2 Minuten, cukup 2 menit untuk menyelesaikan ini. Ada es gibt nur 10 Bilder. Die Tasche Lampu di lampu apa nulis? Die Tasche. Der garis das. Kuli, Histul, Tisch, Sudah, Frau. Hasilnya oke. Gruppe 1 schon gemacht und Gruppe 2 schon fertig. Gruppe 3 oke, sehr gut. Gruppe 4 oke, fertig. Wir diskutieren über diese Übung. Kelompok 2 ada Krisia, ada Prahara dan Yuanita. Siapa yang bisa menjelaskan hasil kerjanya? Seperti itu. Oke, terus? Kelompok lain ada yang sama atau ada yang berbeda? Jawabannya ein Fenster, ein Regal, und ein Lineal. Ada yang lain? Oke, berarti sama ya, betul semua ya. Oke, sehr gut. Wir machen weiter. Seperti biasa ini ada dialog singkat. Silakan dibaca perintahnya Arum. Ergänzt den Mini-Dialog ein oder eine. Ergänzt den Mini-Dialog ein oder eine. Jadi lengkapilah mini dialog berikut ini dengan ein oder eine. Oke, zum Beispiel Arum, silakan. Weiter. Anna, sag mal, was ist das ini? Das ist ein Beweglicher Begriff, ist auch. Oke, silakan dilengkapi ini untuk A, B, C, D, E. Ada gambarnya juga, kalian tinggal menebak kata bendanya apa. Ein oder eine. Klar, jelas? Klar. Silahkan dikerjakan. Ich gebe euch 2 Minuten. Ist das genug? Cukup. Jelas, Frau. Oke, sehr gut. Silahkan dikerjakan dulu, nanti kita langsung diskusikan. Kalau sudah selesai, langsung beri kode ya. Sudah, Frau. Sudah, Frau. Sudah, Frau. Ya, Frau. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, yang A. Siapa yang bisa membaca? Saya Alex. Boleh. Siapa? Olivia ya? Yang jadi Reginanya siapa? Saya. Boleh. Übrigens, was ist das? Das ist eine Schultasse. Die Schultasse ist grün. Oke, jadi eine oder ein? Eine. Oke, sehr gut. Und dann yang B? Boleh, Krisia ya? Boleh. Übrigens, was ist das? Das ist ein Haus. Das Haus ist grün. Oke, was ist dun? Oke, das ist. Oke, ya. Und C? Saya, Frau. Boleh. Übrigens, was ist das? Das ist ein Tisch. Der Tisch ist grün. Oke, das ist ein Tisch. Ya, jadi ya, der Tisch ist brown. Sehr gut. Und D? Mario Olena? Saya Mario, saya Lena. Boleh. Übrigens, was ist das? Das ist eine Lampe. Die Lampe ist kaputt. Oke, und E? Boleh. Benar, Haris? Boleh, mana? Übrigens, was ist das? Das ist die Crate. Die Crate ist blau. Okay, habt ihr eine Frage oder habt ihr Fragen über diese Übung tentang latihannya? Atau sudah bisa semua? Alhamdulillah bisa. Oke, jadi bisa menentukan ya kapan dia ein und eine. Itu kita akan live quizzes, jadi silakan dipersiapkan. Frau kopikan dulu linknya. Ini di chatroom ya. Ada Krisia, ada Nadia, Olivia, Arianti, Echa. Ada Yonita, Amsabita sudah masuk. Oke, ada Farisa juga sudah masuk. Ada Arul, Amalia, dan Bintang juga sudah. Oke, wir fangen jetzt an. Silakan dinyalakan mikrofonnya, tidak apa-apa. Amsabita dengan Arianti susul-susulan. Ini dia Amsabita yang pertama, dan Arianti jadi yang ketiga ya. Arum yang kedua. Oke, sehr gut. Itu dia untuk permainannya. Mudah ya? Ya. Sudah. Oke, itu dia untuk yang di quizzes. Und dann wir weiter. Silakan dibaca perintahnya. Saya aja, Frau.
Boleh. Danke. Mach bitte einen kurzen Dialog im Beispiel. Dina, was ist die Nummer 0? Das ist eine Mappe. Mappe ist billig. Oke, die Mappe is billig. Oke, bisa tidak membuat variasi dialog dari contohnya seperti ini? Könnt ihr? Bisa? Bisa, Frau. Was ist das? Nummer 1? Wie heißt das auf Deutsch? Nummer 1? Oke, Nummer 2. Und Nummer 3? Apfel Eimer. Und Nummer 4? Nummer 5? Ya, Apfel. Nah, di sini yang nomor 1 ini ada kotaknya. Jadi kalian mengganti kosakatanya ini, memilih kosakatanya dari kotak nomor 1. Kemudian nomor 2 di mappe ini pilihnya juga di kotak nomor 2. Kemudian nomor 3, jadi silakan dipilih nomor 3 yang pilih ini ganti dengan sesuaikan dengan bendanya. Nomor 1, wer kann das machen? Siapa yang bisa? Saya. Saya, Frau. Boleh. Sabida, was ist die Nummer 1? Das ist eine Filzstift. Der Filzstift ist schwarz. Is das richtig? Ada koreksi dari teman-teman yang lainnya? Salah, Frau. Ada. Oke, yang mana? Yang Ein Filzstift. Oke, ein Filzstift. Der, oke. Jadi der Filzstift is schwarz. Farisa. Oke, silakan. Farisa, was ist die Nummer 3? Das ist ein Regal. Oke, die oder das Regal? Oke, das Regal is groß. Oke, sehr gut. Sama Echa. Egal, was ist die Nummer 3? Das ist ein Apfeleimer. Der Apfeleimer ist schmutzig. Sehr gut. Das ist ein Apfeleimer, ja? Chrisia, was ist die Nummer 4? Das ist eine Schere. Die Schere ist Schwarz, genau. Oke, sehr gut. Olivia, was ist die Nummer 5? Das ist eine Tafel. Die Tafel ist grün. Oke, sehr gut. Ada pertanyaan? Nah, kita coba dengan benda yang ada di sekitar kita. Silakan. Amanah, coba tanya Frau. Kita kasih contoh. Was ist das? Das ist ein Kuli. Der Kuli is schwarz. Seperti itu. Bisa? Bisa. Amanah dengan Olivia. Yang bertanya Olivia deh. Biar Amanah yang jawab. Eja, was ist das? Das ist ein Wörterbuch. Das Wörterbuch ist klein. Oke, sehr gut. Arianti, was ist das? Das ist ein Textmarker. Der Textmarker ist blau. Oke, sehr gut. Tricia, ja, was ist das? Das ist ein Radiergummi. Der Radiergummi ist schmutzig. Oke, sehr gut. Arum, was Okay. ist das? Das ist ein Heft. Das Heft ist dünn. Oke, ya, ein Heft. Oke, genau, sehr gut. So ist das, ya. Itu dia tentang kata-kata benda yang kita pakainya yang unbestimmter Artikel. Und dann, was haben wir schon gelernt heute? Apa yang sudah kita pelajari hari ini dari tadi, dari jam 1 tadi? Apa saja? Unbestimmt. Unbestimmter. Eine. Eine, terus was ist Unterschied? Perbedaannya di mana? Kapan kalau eine? Eine tuh di Feminin. Kalau aina itu benda yang feminin, yang di. Terus kalau ain untuk yang maskulin. maskulin dengan dan netral. Very good, Bintang. Oke, maskulin dan neutral seperti itu. Sekarang kita masuk ke refleksi. Tabel refleksi pernyataan ya. Saya sudah mengidentifikasi ujian untuk menanyakan benda terdapat di kelas bahasa Jerman. Kemudian saya dapat menentukan penggunaan unbestimmter artikel yang nominatif. Kemudian saya dapat membuat variasi di mini dialog tadi, membuat mini dialognya, melakukan mini dialognya seperti yang tadi. Nah, silakan menjawab dengan ya atau tidak. Itu di kolom chat saja. Nomor 1 ya, nomor 2 ya. Nomor drive tidak misalnya, atau nomor 4 tidak. Parisa, oke. Prahara, oke. Ya semua ini Frau, oke. So is das. Terima kasih. Tabel refleksinya sudah diisi. Debbie juga sudah semua. Ya semua, oke. Sehr good. Sampai di tahap ini masih ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang ingin didiskusikan? Tidak? Oke, so is das für heute. Tadi kita sudah bermain ya, diawali dengan word wall tadi mengulas yang bestimmter artikel, dan kita masuk ke video. Tadi juga sudah kalian dengarkan videonya apa tentang ein und eine. Kemudian Quizzes. sudah memvariasikan dialog. Dari rangkaian kegiatan tadi kalian sudah mempelajari tentang unbestimmter artikel. So, vielen Dank ya, terima kasih untuk keaktifan kalian sudah mengikuti rangkaiannya dari awal. Vielen Dank für heute und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Tschüss, Frau. Danke, Frau. Tschüss.